Masalah terbesar Aridu Mufti wilayah ni ialah sebab ia menetapkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah khusus kepada pengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah sahaja. Sedangkan kedua-dua aliran ni mereka datang kemudian. Lepas zaman Nabi SAW, lepas zaman sahabat, lepas zaman tabi'in, lepas zaman tabi'ut tabi'in, barulah dua-dua aliran ni datang. So kalau kita ikut definisi ni, artinya semua salafus soleh dulu, termasuklah Nabi SAW, para sahabat, imam-imam mazhab, imam-imam hadis, mereka semua ni kita tak boleh anggap sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sebab mereka semua tak ikut aliran Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Yang kedua, sudahlah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah ni mereka datang kemudian. Kemudian ada pula i'tiqad mereka yang tak sama dengan apa yang menjadi pegangan salafus soleh. Misalnya Al-Imam At-Tirmizi ada merekodkan dalam jami'nya, katanya salafus salih pada zaman beliau dahulu beriktikad bahawasanya ilmullahi wa qudratihi wa sultanihi fi kulli makan wa huwa 'ala al-'arsy kama wasafa fi kitabih. Maksudnya ilmu Allah, kudrat Allah dan kekuasaan Allah berada di semua tempat sedang dia berada di atas arasy sebagaimana yang telah dia sifatkan sendiri tentang dirinya sendiri di dalam kitabnya. Di sisi Asy'ariyah pula, keyakinan bahawasanya Allah Ta'ala berada di atas arasy ini dianggap sebagai sesat, malah ada yang menghukumnya sebagai kafir atas alasan menjisimkan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluk. So takkanlah kita nak kata salafus salih dulu semuanya sesat, semuanya kafir. Yang ketiga, sistem pengajian Asy'ariyah ni sebenarnya dia tak lengkap, dia tak sempurna. Apa yang mereka tekankan hanyalah kepada dua perkara, iaitu keyakinan bahawasanya Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Yang kedua, keyakinan bahawasanya makhluk tak boleh bagi sebarang manfaat maupun mudarat. Sebab itulah dalam kebanyakan pengajian akidah Asy'ariyah, mereka akan lebih tekankan kepada mentakwil, iaitu mengubah makna ayat-ayat, mengubah makna nas-nas yang menyebut tentang sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah dan sebagainya. Misalnya bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang Allah menciptakan Adam dengan kedua-dua tangannya, Asy'ariyah berkata tangan di sini bermaksud kuasa, sedangkan di sisi salafus salih dulu tangan di situ bermaksud tangan yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tangan yang sesuai dengan zat Allah Ta'ala yang tak sama dengan makhluk yang kita tak tahu kefiat dan hakikat dia macam mana. Dan menurut Imam At-Tirmizi, golongan pertama yang mentakwilkan sifat tangan Allah dalam Al-Quran tu sebagai kuasa ialah Jahmiyah, iaitu salah satu aliran sesat yang muncul pada zaman tabi'in. Jadi macam mana i'tiqad yang dipelopori oleh ajaran sesat pada zaman salafus salih dulu, tiba-tiba kita nak angkat dia sebagai manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Dan yang saya heran, Asy'ariyah tak boleh terima kata Allah Ta'ala ni ada tangan, atas alasan tangan ni melazimi anggota tangan sama macam sebagian makhluk yang ada tangan macam manusia, macam sebagian haiwan. Tapi Asy'ariyah boleh pula beriman yang Allah Ta'ala ni ada zat, sedangkan semua makhluk ada zat. Patutnya kalau Asy'ariyah nak tolak tangan daripada menjadi salah satu sifat Allah Ta'ala, Asy'ariyah juga kena beriman yang Allah wujud tanpa zat. Dan sebab itulah juga pada hari ini kita tengok ramai pengikut Asy'ariyah yang cenderung kepada amalan-amalan khurafat, macam bertabarruk, ambil berkat dengan simbol capal, puja kubur dan juga berdoa kepada orang-orang soleh yang dah meninggal dunia seperti Nabi Muhammad SAW, Hussein, tutup guru tarekat dan sebagainya. Sebab mereka percaya apabila kita beriman hanya Allah Ta'ala sahajalah yang boleh memberikan manfaat dan mudarat, time tu hang buatlah apa benda sekalipun semuanya tak dikira sebagai syirik dah. Walhal ini semua merepek sebab doa adalah ibadah. So doa tak boleh ditujukan melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan yang peliknya sikit, bila mana kita tanya kepada geng-geng yang suka puja kubur ni, suka beristighatsah, suka berdoa minta tolong kepada mayat ni, siapa yang berdoa kepada mayat? Mereka akan jawab, sebab mayat tu ialah orang-orang soleh. So mayat tu lebih dekat dengan Allah Ta'ala. So bolehlah mayat tu tolong berdoa kepada Allah bagi pihak kami. Dan lepas tu Allah Ta'ala lah pula yang akan mustajabkan doa mayat tu bagi pihak kami. Apa perasaan tak? Tadi mereka kata makhluk tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Tiba-tiba mereka kata boleh pula mayat tu tolong berdoa kepada Allah bagi pihak mereka. Tolong doa tu bukan manfaat ni. Manfaat juga kan. Itu yang kadang-kadang saya rasa mereka pun tak faham apa yang mereka sendiri kata. Dan hakikatnya apa yang mereka yakini itu sebenarnya ialah keyakinan musyrikin Quraisy. Sebiji sama. Sebagaimana kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kanu idza qila lahum man rabbukum wa khaliqukum. Qatadah kata dahulu, kalau kita tanya kepada musyrikin Quraisy, siapakah Tuhan kalian dan siapakah pencipta kalian? Wa man khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'a. Dan siapakah pula yang telah menciptakan segala langit dan bumi serta menurunkan air dari langit? Qalu Allah.
Musyrikin Quraisy akan menjawab Allah. Fa yaqul lahum ma ma'na ibadatikum al-asnam. Lepas tu kalau kita tanya pula kepada musyrikin Quraisy, apa maknanya? Apa tujuannya hampa beribadah kepada berhala-berhala itu? Qalu, musyrikin Quraisy akan menjawab, yaqarribuna ila Allah zulfa. Supaya berhala-berhala itu boleh mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa yashfa'u lana 'indah. Dan supaya berhala-berhala itu boleh tolong kepada Allah bagi pihak kami di sisi dia. Sama tak macam yang i'tiqad kaum musyrikin? Sama kan? Tapi nak buat juga. Wabillahi taufiq wal hidayah.